বাউন্ডারির বাইরে পাঠান বিজেপিকে, শিলচরে বললেন সিধু। ঠোকো তালি ঠোকো এই বিখ্যাত ডায়লগে নির্বাচনী সভাকে তাতিয়ে তুলেন প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা পাঞ্জাবের মন্ত্রী নবজিৎ সিং সিধু। ঘণ্টাখানের জন্য শিলচর এসে মাত্র একটি নির্বাচনী সভায় অংশ নিয়ে সুস্মিতার প্রচারে রীতিমতো ঝড় তুলে গেলেন সিধু। ইটখলা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় সিধু বলেন ছক্কা মেরে বিজেপিকে বাউন্ডারির বাইরে ফেলার জন্য। তিনি বলেন এবারে নির্বাচন ধর্মযুদ্ধ, সত্যবাদী বনাম মিথ্যাবাদীর যুদ্ধ। लेकिन तुम लोग मुझसे ज्यादा तगड़े हो। ऐसा सिक्सर मारो भाजपा शाम का बाउंड्री पार। ठोको ताली ठोको। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को खूब पार बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार सिलचर में सुष्मिता जी और कांग्रेस की ताकत को कोई दबा नहीं। কয়েকটি হিন্দি সিনেমার নাম নিয়ে মোদিকে আক্রমণ করলেন সিধু। তিনি বলেন মোদির নামে যে সিনেমা আসছে সেটা ঝুটা नंबर 1। मोदी जी एक बात में अव्वल नंबर 1 मैं मान रहा हूं। मैंने फिल्म देखी थी आंटी नंबर 1, फिर मैं देखा हीरो नंबर 1, देखा तुम, फिर देखा कुली नंबर 1, देखा अब मोदी जी का फिल्म आ रहा है झूठा नंबर 1। ठोको ताली ठोको। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी जी से सच बुलाना असंभव बात। নবজিৎ আরও বলেন চীন সমুদ্রের নিচে রেল লাইন স্থাপন করছে, রুশ লোহার মানুষ বানাচ্ছে, আমেরিকা মঙ্গল গ্রহে প্রাণ খুঁজছে, আর ভারত দেশে চৌকিদার বানাচ্ছে, তাও চোর। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हर आदमी देखो, आज अगर पूरे विश्व को देखो तो अमेरिका, सबसे पहले चीन से शुरू करता हूं, चीन नजदीक में है। चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन खोज रहा है। रूस लोहे के आदमी बना रहा है और एक भारतवर्ष है जो चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী সুস্মিতা দেব, প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং, প্রাক্তন বিধায়ক রুমিনাথ, এনামুল হক প্রমুখ।